Unsay tirada bay kauban pabalong niya tugulang. Wa man tao bits. Tirada bay maling na punta. Ako kauban tindog bukto pisi. Alas 9 na karon na aglaw lindot bio para ngako amoa arais chill lang unya yaw amoa tanda tailang maling. Ako kauban pabalong maulog kadira impas ka suko atwa arais bala kadira batal kadira. Maganda talaga yung view, parang ikaw ang cute. Ako kauban isa guwapo. Baba nami sa bangka namo, bira nami pisi namo. Gahi parang ikaw ang tigas ng ulo. Forward na nako kasi cellphone ko ang hirap awakan. Kasi dalawa gamit ko nakamot pag harya namo. Kani kuha namo gamay ra aklis na Aqua kauban kamot nay isda. Karga pami baling. Ako guwapo ulog pami karga sa mi maling. Kani bukto kanina gunit aqua kauban karga nami maling. Ikot na niya tugulang uman nami karga maling. Ako kauban tindog lang diri nami sa beach diri mi ulog amoa maling. Wa man tao beach kasi Lunes karon. Uy lampas nami diri mi maglupon. Forward nako baba nami duwa ulog namo karon. Kami taas nami. Ako kauban ingon niya arya nako diay di niya kaya. Ako guwapo napod. Kami hapit nami mauman. Sarado lang kami. Amoa maling. Uman nami arya maling namo. Ako kauban tanawa ninyo nila muka. Piling nila gamay pani amoa isda. Karga napod mi maling namo. Uman nami karga maling. Ingon kauban nako abri isda daw para vlog. Sagol isda namo bulinaw. Ulog pami las dito bits. Ingon amoa arais. Kani napod ako. Sige boga po guwapo kana. Forward